Saya bukan pelari. Berlari hanyalah kegiatan sesekali yang masih saya suka paksa, hanya supaya badan ini nggak lupa ritme bakar kalorinya. Akhir tahun lalu, istri saya Fransi patah tulang di kakinya dan harus digips selama 2 bulan. Fransi itu aktif banget, suka berkeringat, suka berolahraga. Perubahan gaya hidup saya juga karena melihat teladan sejati dia bertahun-tahun. Bayangkan sengsaranya ketika dia harus terkapar tidak berdaya, tidak bisa berolahraga. Suatu hari dia nunjukin saya sebuah kutipan dari Instagram. Baca deh, ini nampar gua banget. Saya lihat dan kutipan itu berkata, "Exercising is not a punishment of what you eat, but a celebration of what your body can do." Yang artinya, olahraga itu bukan hukuman atas apa yang kita makan, tapi sebuah perayaan atas apa yang badan kita bisa lakukan. Pasti relate lah Fransi, mengingat dia waktu itu ngangkat kaki aja susah. Tapi buat saya juga seketika saat itu, saya melihat olahraga bukan hanya sebuah kegiatan bakar kalori, tapi suatu hal yang harusnya disyukuri. Bisa berlari, bergerak, olahraga adalah sebuah perayaan, bukan sebuah hukuman. Dan mengingat kutipan itu, di masa karantina ini, berlari jadi punya arti istimewa buat saya. Karena saya tahu, hal pertama yang diambil oleh COVID-19 adalah napas saya. Rusaknya paru-paru saya, sehingga bernapas menjadi susah, dada terhimpit ketika menarik udara. Saya lari di masa-masa ini bukan hanya sebagai cara membuat badan fit, tapi saya berlari supaya dalam setiap tarikan napas terengah-engah, saya mensyukuri setiap volume udara yang keluar masuk paru-paru saya. Semoga kita semua ingat bahwa kita yang masih bisa bernapas lepas, udara plong keluar masuk dada, adalah orang-orang beruntung. Dan bagaimanakah orang-orang yang beruntung memperlakukan keberuntungannya dengan hormat, dengan menghargainya, dengan tidak menyia-nyiakannya, dan dengan menjaganya. Baik kamu yang masih bisa terus ada di dalam rumah, atau baik kamu yang sudah harus keluar mengurus keluarga atau mencari nafkah, jaga baik-baik keberuntunganmu. Sadar diri, sadar masker, sadar kemana tanganmu memegang, dan sadar menjaga jarakmu. Setiap hari kamu masih bisa bernapas lega, tarik satu napas dalam-dalam, dan hembuskan puas-puas. Lalu bisikan di kepala, saya beruntung bisa sampai sejauh ini. Saya akan menghargainya dan menjaganya baik-baik. You're feeling tired. Is that all right? Okay. Jake, we're going to have a little roll over to the other side now. And my chances were, I think, very, very low. My understanding is the recovery works in very small steps. I'm just going to get you fully in a chair position now. Lovely. Psychologically, has it been difficult? Now that I know that I will go back to my family, go back to work, go back to the normal routine, I think psychologically I'm much more stronger. So me and mum find it rather difficult, so it's absolutely brilliant. Every time the doctor will call me, they will say he's not out of danger. It was the hardest time of my life. Yeah, well done. Yeah. Remember from last time that we get the covenant underneath, inflate it, and then we get a lot of physical rehab because they've got a lot of weakness, and then there's the cognitive impact as well. So the delirium that comes from being in an intensive care unit, the confusion that comes with being asleep for many days and waking up to the reality of all of this. So yeah, it's huge. And up and down. All right. Can you feel your feet on the floor? Yes. Your hands onto your knees. Good. Sit nice and... I'm 66 years old, and I felt nearest to death than anything else with this coronavirus. Do you think you can reach to touch my hand? Excellent. So many terrible things that you think are real. Even when you wake up, you think they were real, that you lived through them. Do you mind telling me what sort of things you were imagining? I've got a little bit of plot where my dad was buried, and
I could see the grave ready there for me to go in there. I said, come, you have to come in there. It's ready for you. Talking about 3 to 4 months before I come to any sort of situation where I can actually do it all myself. So I'm aware, and I'm also aware how much effort, how much work all these people have to put to actually bring me to that point. Lovely. I'm not going to give up. Another chance. Could you high five? I was given a chance, and I'm not going to waste it.